मुसाफिर न समझो मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हो कि मेहमान बना कर सताया गया हो मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हो। मुझे को लो मुसाफिर न समझो मैं आया नहीं हो बुलाया गया हो। खुदा जान कैसी है ये मेजबानी 72 प्यासों खुदा जान कैसी है ये मेजबानी 72 प्यासों काहे बंद पानी मुकद्दर में हो ज़िक्र का पीना मुकद्दर में है ज़िक्र का पीना मैं प्यासा नहीं हो पिलाया गया हो। प्यासा नहीं हो पिलाया गया हो। अल्लाह जाने एक मन मेहमानदारी 72 পিপাসাই পানি বন্ধ করি কপালে ছিল মোর হাউজে কাউসার কপালে ছিল হাউজে কাউসার আমি তৃষ্ণার তো নয় বানানো হয়েছে তৃষ্ণার তো নয় বানানো হয়েছে। ওহে কুফাবাসী আমায় মুসাফির ভেবো না আমি এমনিতে আসিনি দাওয়াতে এসে আমি এমনিতে আসিনি দাওয়াতে এসেছি। মেহমান বানিয়ে কি যে কষ্ট দিল মেহমান বানিয়ে কি যে কষ্ট দিল আমি কাঁদিতে আসিনি কাঁদানো হয়েছে কাঁদিতে আসিনি কাঁদানো